everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raya Ramadhanti with student number 24220007. I'm from class B1 2024. This time I would like to complete my final exam for theory of translation studies. So enjoy guys. And this is my final exam for theory of translation studies. The Honorable, my lecturer, Miss Aseptiana Parmawati, Master of Education. And guys, this is the short story that I found. And for your information, I give the highlight for the text. In sentence by sentence, there are some different colors. And why I give the highlight? Because nanti saya akan menjelaskan tentang teknik penerjemahannya. Untuk membedakan teknik penerjemahannya, maka saya memberikan highlight. So, let me read the first about this short story, and the title is The Last Seed. I read for English version first. So here we go. The Last Seed. In the dying lands of Talor, nothing green had grown in 100 years. The sky was a veil of ash. The rivers ran dry, and silence ruled the bonds of ancient forests. But deep within a forgotten glade, a boy named Alan found a seed, small, silver, and warm to the touch. It pulsed like a heartbeat in his palm. His grandmother was a tree singer. Whisper, it's the last. The earth remembers through it. The journey began. Alan wandered the ash-covered lands, seeking soil untouched by rot. He passed ruined cities, met beasts made of dust, and crossed deserts lit by ghost moons. Each night, the seed grew brighter. Each morning, he grew weaker. At the edge of the world, he found it, a hill where the wine still smelled of rain. With trembling hands, he buried the seed. The earth drank it whole. Then silence, then light. From the ground burst a tree of fire and flowers, roots of gold, leaves of song. The sky wept. The wine sang, and Alan, smiling, fading, became part of roots. The last seed had bloomed. And now I will read for Indonesian version. Cerita ini berjudul Benih Terakhir. Di tanah Sekara Teller, tak ada yang hijau tumbuh selama 100 tahun. Langit diselimuti abu, sungai-sungai mengering, dan kesunyian menguasai tulang belulang hutan purba. Namun jauh di dalam padang terlupakan, seorang anak bernama Ellen menemukan sebuah benih. Kecil, berwarna perak, dan hangat saat disentuh. Benih itu berdenyut seperti detak jantung di telapak tangannya. Neneknya yang dulunya seorang penyanyi pohon berbisik, itu yang terakhir. Bumi mengingat melalui benih itu. Perjalanan pun dimulai. Ellen menjelajah tanah yang diselimuti abu, mencari tanah yang belum tercemar oleh pembusukan. Ia melewati kota-kota yang runtuh, bertemu makhluk dari debu, dan menyeberangi gurun yang diterangi bulan hantu. Setiap malam, benih itu bersinar semakin terang. Setiap pagi, Alan semakin lemah. Di ujung dunia, ia menemukannya, sebuah bukit yang anginnya masih beraroma hujan.
Dengan tangan gemetar, ia menanam benih itu. Bumi menelannya bulat-bulat, lalu hening, lalu cahaya. Dari tanah meledak pohon, dari api dan bunga, akar emas, daun yang bernyanyi. Langit menangis, angin bersenandung dan Ellen pun tersenyum. Menghilang menjadi bagian dari akar. Benih terakhir telah mekar. Hey guys, what a wonderful, that's a beautiful short story, I guess. Cantik sekali ya short story-nya. And then I will analyze the translation methods dan teknik penerjemahan daripada short story yang tadi, yang berjudul with the title The Last Scene and genre fantasi pendek, puitis, dan penuh metafor. Metode penerjemahan yang digunakan, metode translation method yang digunakan dalam short story yang tadi adalah metode semantic translation and communicative translation. So what is the semantic translation? Semantic translation is a translation method that prioritizes conveying the exact contextual meaning of the original text, especially its nuances, style, and emotional tone, while staying as close as possible to the source text in terms of form and content. This translation often used in literary works, philosophical texts, or poetic language. Ini sangat cocok ya untuk cerita yang tadi. The aesthetic value of VTL must be taken into account, and cultural words may be replaced by culturally neutral terms. So, what is communicative translation? It attempts to render the exact contextual meaning of the original in such a way that both language and content are readily acceptable and comprehensible to readership. Jadi, communicative translation ini mengutamakan kelancaran dan pemahaman bagi pembaca Indonesia. And then I will explain about the technique translation. Teknik penerjemahannya berdasarkan kalimat the last scene tadi, sentence by sentence. So I will give the highlight for every sentences. Setiap kalimat diberi highlight. Each sentence in the story has been translated and highlighted according to the translation technique used. And there are green highlight for functional equivalent. Ganti istilah dengan padanan yang punya fungsi serupa. And there are yellow for descriptive equivalent, menjelaskan makna lewat deskripsi. And there are maroon for cultural equivalent, mengganti istilah budaya dengan padanan yang dikenal target reader. And then there are literal translation, menerjemahkan kata demi kata sesuai teks asli. Nah, literal translation. And then lalu ada modulation for purple, mengubah sudut pandang atau cara penyampaian makna. Transposition with light blue, mengubah struktur gramatika tanpa mengubah makna. And the last, there are blue. Menerjemahkan makna kontekstual seakurat mungkin. Oke guys, sekarang kan, nah ini kan tadi teksnya, full short story-nya. Dan di sini saya akan menyampaikan teknik penerjemahannya per kalimat. Okay?
So I will start from first sentence. In the dying lands of Teller, nothing green had grown in 100 years. And for Indonesia version, di tanah sekarat Teller, tak ada yang hijau tumbuh selama 100 tahun. Teknik penerjemahannya adalah teknik literal translation. Maka penjelasannya diterjemahkan secara langsung karena strukturnya masih alami dan maknanya tetap kuat dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk kalimat selanjutnya ada the sky was a veil of ash, drivers ran dry, and silence ruled the bonds of ancient forests. Langit diselimuti abu, sungai-sungai mengering, dan kesunyian menguasai tulang belulang hutan purba. Teknik yang digunakan adalah functional equivalent. Yang saya beri highlight green. Untuk penjelasannya, veil of ash tidak diterjemahkan harfiah, tapi difungsikan menjadi diselimuti abu agar tetap puitis dan alami. So, the next sentence, kalimat selanjutnya, but deep within a forgotten glade, a boy named Alan found a seed. Namun jauh di dalam padang terlupakan, seorang anak bernama Alan menemukan sebuah benih. Teknik penerjemahannya adalah literal translation, strukturnya tetap dipertahankan karena mudah dimengerti dalam bahasa Indonesia. Lalu kalimat selanjutnya ada small, silver, and warm to the touch. It pulls like a heartbeat in his palm. Kecil, berwarna perak, dan hangat saat disentuh. Benih itu berdenyut sampai detak jantung di telapak tangannya. Teknik penerjemahannya adalah descriptive equivalent that I give the highlight for yellow color. Dan penjelasannya ditambah penjelasan untuk menjaga kejelasan dan kekuatan citra naratif. So guys, for the next sentence, untuk kalimat selanjutnya, his grandmother once a tree singer, whispered, it's the last the earth remembers through it. Neneknya yang dulunya seorang penyanyi pohon berbisik, itu yang terakhir. Bumi mengingat melalui benih itu. Nah, di sini teknik penerjemahannya adalah semantic translation. Penjelasannya makna mendalam dipertahankan dengan sedikit penyesuaian agar gaya sesuai dengan bahasa sasaran. Dan saya memberi highlight untuk blue electric. So the next sentence, kalimat selanjutnya adalah the journey began. Perjalanan pun dimulai. With the highlight light blue, and the technique is transposition. Struktur diubah dari bentuk aktif ke bentuk naratif khas dalam bahasa Indonesia. Okay, and next sentence. Alan wandered the ash-covered lands, seeking soil untouched by rot. Alan menjelajah tanah yang diselimuti abu, mencari tanah yang belum tercemar oleh pembusukan. And the technique for this sentence is descriptive equivalent. I give the yellow color to highlight the text. Dan penjelasannya, penggambaran diperluas agar lebih konkret dan visual. Okay, masuk ke kalimat selanjutnya. He passed ruined cities, made beasts made of dust, and crossed desert lit by ghost moons. I give the color maroon for the highlight, and let me read the translation. Dia melewati kota-kota yang runtuh, bertemu makhluk dari debu, dan menyeberangi gurun yang diterangi bulan hantu. And the technique for the translation is cultural equivalent.
Ghost Moons diadaptasi menjadi bulan hantu agar terdengar akrab secara budaya dan tetap atmosferik. So the next sentence, each night the seed grew brighter, each morning he grew weaker. Setiap malam benih itu bersinar, semakin terang. Setiap pagi Alan semakin lemah. And the technique translation is literal translation. Sudah jelas struktur paralel dalam kalimat asli dipertahankan karena efektif dan dramatis. And there is the sentence, at the edge of the world, he found it, a hill where he once still smelled of rain. Di ujung dunia, ia menemukannya, sebuah bukit yang anginnya masih beraroma hujan. And the technique is descriptive equivalent. I give the yellow color for the highlight the sentence. Penjelasannya, imaji sensor diterjemahkan dengan pilihan kata yang lembut dan natural. Okay, and next sentence. With trembling hands, he buried the seed. The earth drank it whole. Dengan tangan gemetar, ia menanam benih itu. Bumi menelannya bulat-bulat. And the technique, teknik penerjemahannya adalah modulation. Kalimat metaforis diubah struktur dan diksinya agar tetap puitis dan komunikatif. And next sentence, then silence, then light, lalu hening, lalu cahaya. With the technique literal translation, diterjemahkan langsung untuk menjaga irama dan kekuatan simbolik. Okay, kalimat berikutnya. From the ground grows a tree of fire and flowers, roots of gold, leaves of song. Dari tanah meledak pohon dari api dan bunga, akar emas, daun yang bernyanyi. And technique is descriptive equivalent. I give the yellow. Kalimat penuh metafora diadaptasi agar tetap bisa divisualisasi pembaca. The sky wept, the wind sang. Langit menangis, angin bersenandung. Oh, sangat dramatis. And this is literal translation. The technique is literal translation. Personifikasi tetap utuh karena sudah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. And the next sentence is, and Alan, smiling, Fatty, became part of roots. Dan Alan tersenyum, menghilang menjadi bagian dari akar. With the technique modulation, urutan dan nada emosional diubah agar terasa lebih puitis dan dramatis dalam versi terjemahan. And the last sentence adalah the last seed had bloomed. Benih terakhir telah mekar. With technique literal translation, kalimat singkat simbolik diterjemahkan langsung agar efek air tetap kuat. And from that short story, with the analysis of the translation methods and the technique, the conclusion. The translation of story The Last Seed is dominated by semantic translation method, with several parts using communicative translation to maintain readability. In this part, application techniques such as literal translation, descriptive equivalent, and modulation are used to convey contextual meaning and preserve the poetic nuance of the story. The variety of techniques reflects an effort to remain faithful to the original meaning while ensuring the text is easily understood.
So, friends, that's all from me. Thank you for your attention and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.